न्याय पर जड़े नाबालिका थाना थाना अधिकारी धमक सह्य कर नपारि चेताशून्य एभली घटना घटी मयूरभंज जिला मोरडा थाना संज्ञाहीन भाव पीड़िता प्रथमे 12 माइल डाक्तखाना भर्ती बेले स्वास्थ्य अवस्था सुधार न बारिपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज और डाक्तखाना स्थानांतर कर झीर एपरी अवस्था मां थाना अधिकारी विरोध में अभियोग आने न्याय चाहूँगी। मोरडा थाना अंचल जैनिक युवक अभियोगकारिणी नाबालिका छात्री को किछि दिन हेब एक रास्ता घाट में प्रेम निवेदन करने बलपूर्वक चुंबन देवाक उद्यम करने भली अभद्रचित असदाचरण करुले। एथिरे अतिष्ठ होई न्याय पाई नाबालिका तांको बापा और मां सह मोरडा थाना को जाई संपृक्त युवकों विरोध में लिखित अभियोग करते। थाना अधिकारी अभियोग न रखी सेमानंकु सियाडू याडू साडू कहीकि फेराई देथिले। फल बापा माँ झील बेतनटी एसडीपीओ को मोबाइल फोन जोगे समस्त घटना जणाइथिले। यापर एसडीपीओ पुनर्बार थाना अधिकारी को भेटी एतला देवाकू कहिथिले। एपरी घटना रे थाना अधिकारी पूर्व अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील होई बयान संग्रह पर डाकी नाबालिका को धमक देथिले। नाबालिका 7 वर्ष कारादंड हेब बोली कुआडे कहिथिले। यापर नाबालिका कांदी कांदी बाहर को आसी बापा मां पाखरे पहुंची चेताशून्य होई पड़िथिले। संगे संगे थाना गार्ड जड़े पुलिस सब इन्स्पेक्टर जरिए डाक्तखाना निया अभियुक्त युवक जनक शासक दलर चित्रडा बीजेपी कार्यालय कर्मचारी होइतिबारु सुरक्षा देवाकू चाही थाना अधिकारी मामला रुजु पाई चाहू नथिबा नै एतलारे दर्शा जायछि। मु खबर पाइली पेशेंट को भी देखा आसती तार बर्तमान सुधा सेन्स नहीं से जड़े नाबालिक युवती जहाँ एफआईआर कॉपी मुझे जाना पाइली और गार्डियन सहित जहाँ कथा ये संगीन अभियोग ये अभियोग जो थाना अधिकारी जनक अच्छा से अधिकारी ना सी जो एलिगेशन देला जे प्रथम जाइए सी एफआईआर देवा कथा कही एफआईआर तार एक्सेप्ट कले सी एसडीपीओ को कही एफआईआर जो देवाई जाता इंटरोगेशन नाम रे जांच ना 20 मिनट ताको बसैला से झील बाहर को आसिक माँ को जहाँ कले से तार सेन्स पड़ेगा। तेणु बर्तमान सुधा से झीर सेन्स आसी ना एवं मु को तदंत दाबी करुँची निरपेक्ष तदंत होगा दरकार। निरपेक्ष जिते तदंत हम से संपृक्त अधिकारी जी अच्छा से अधिकारी को तांकर से पुलिस स्टेशन सर्विस अब्याहति देवा दरकार सामयिक पाई कारण निरपेक्ष नहने तदंत हो पार नहीं। आमे चाहूँ निरपेक्ष तदंत हो से झील को न्याय मिलू से तो बारंबार मु कहूँ जे आपण मानकु निरपेक्ष तदंत हो सेठी जो महिला थाना अच्छी जो स्टाफ अच्छा से मैंने इंटरोगेशन करने कथा किंतु जेहेतु अधिकारी ताको डाकिचंती एवं जहाँ से अच्छा जो अभियोगकारी जहाँ ना रे अभियोग होची तार सांग 2 जन बसते ता सामने बोली ता माँ कहते। तेणु जदि यही सब होता है संगीन अभियोग बहुत संगीन अभियोग से आमे आम दल तरफ जे निरपेक्ष तदंत हो निरपेक्ष तदंत जो हम जहाँ ना सी जो अधिकारी जनक ये सब घटई बोली से अभियोग करुँची से अधिकारी से थाना बाहरिला परे जाकि तदंत निरपेक्ष हो पार ना। सरकार जदि चाहूँगी निरपेक्ष तदंत मुख्यमंत्री तांकर होम डिपार्टमेंट चाहूँगी जदि निरपेक्ष तदंत आईन श्रृंखला परिस्थिति राज्य सारा भुसुड़ी गलानी जदि रक्षक हो भक्षक हे ताले आईन श्रृंखला परिस्थिति केमती रहिबो। किछि दिन हेलानी मो छुआ को गोटे टोका हेरासमेंट जोरे करूची एटा मु किछि दिन पूर्व मुझे शुणते पाइली जे सी कौन ताको हाथ काटिदेव धमक चमक देइची छुआ डरिकी तार फोटो फोटो सब पठेइची आउ फटेला परे से छुआ को ब्लैकमेलिंग करची मते तू देखा कर मो सांगे आए एमती कि ताकू की गाड़ी आसिकी ताकू किछि दिन तले ताकू उठाइबा भी प्रपोजाल चलता छुआ को डाकी छुआ दौड़िकी पलि गला से घर को। आज घटना मुझे एत कथा शुणिली काली तापर आमर गोटे छऊ पर्व चलता उड़ा पर्व से छुआ दुकान बसला मु भी मोर दुकान देती देला परे सेठी गोटे छुआटा आसिकी फोटो गोटे उठेला तार किछ समय आगे 2 घंटा गोटे बुलाबुली करची फोटो उठेची तापर से छुआ जाइकी ताकू डाकी आनिकी तार दीदी थिले माने मोर माँ ताकू कहला परे मोर माँ ताकू गाली गुला कर देचंती तापर से छुआ पळे गला जदी पळे गला ता किछि समय परे सेई जो टुकार जार ये होतला से तार पिला नहीं कि 3टा गाड़ी पूरा दुकान 4 पिटी राउंड मारले आ खोजी बुले ताकू जहाँ फल मुझे आज आसिकी केस गोटे लेखिकी मुझे नहीं गली थाना कंप्लेन देवाई थाना कंप्लेन देवा बदल से मिसेस को डाकी ना आगे छुआ को डाकिले
ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମର ଆଇଆଇସି ସୁମିତ ସରେନ ସାର୍ ସେ କଥା ହେଲା। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ କହିଲା ସବୁ କଥା। କହିଲା ତୁମେ ତା ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛ, ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ। ତାକୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବି ଡରିକି ଥିଲା ସେ ତା ସହିତ 20-25 ମିନିଟ୍ ବୋଧେ ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କୁ କହିନି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି। ସେ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଛୁଆ ବାହାରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ବାପା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ମୋତେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି, ତାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋର ଇଏ କରୁଛି, ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଇକି FIR କପିଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଫେରାଇ ଦେଲେ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଲା ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିନି କେସ୍ କାହିଁ ନେଲେନି ନା, ମୋତେ ସାର୍ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ କଥା ହେଲେ। ଛୁଆ ତାର ବାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସୁମିତ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସୁମିତ ସାର୍ ଫେରେ ମୋ ମିସେସ୍ ହାତରେ କହି ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଫେରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଯାଇକି କଥା ହୁଅ, ମୁଁ କେସ୍ ନେବେ ଆଉ ଇଏ କରିବେ। ଯଦି କେସ୍ ନେଲେ ପରେ ଡାକିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆ ସିଏ ଆସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି 5-7 ଜଣ ଛୁଆ। ତା ମାଆ ଆସିକି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ମାଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୁମିତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ଛୁଆର ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ତୁମ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ବିଷ ଖାଇକି ଧମକେଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପା, ନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଆମ ଛୁଆର ଭୁଲ ଅଛି କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଯାହାର ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କେସ୍ଟା କର, ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମୋ ଛୁଆର ଭୁଲ ଏଠି ଭୁଲ ହେବ ତ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ ନା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଛୁଆ ବେଜିତ ହେବ, ଏଇନା ପୋଜିସନ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ତ କେସ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆସିକି ମୁଁ ଖାଲି ଛୁଆକୁ ଡାକିଛି, ଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଉ, ନାହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଉ ମୋ ସୁମିତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ସେଇଠି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଛୁଆଟା ମୋର ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲା। ଆଜି ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ଫେରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଚେତା ଫେରିଲେ ମୁଁ ଆଗେ SP ଅଫିସ୍ ଯିବି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି। ସେ ସୁମିତ ସୋରେନ ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ତା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିବି। ମୁଁ ଆଗେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯିମି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିମି ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଏଠି କେହି ପାର୍ଟି କି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ଚାହୁଁନି। ମୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ନା ଭବିଷ୍ୟତ। ଛୁଆ ମୋର ନା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, କାଲି କଲେଜକୁ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଏଇନାରୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଲେ କାଲି ତ କଲେଜ ବାହାରି ପାରିବନି ସେ ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟକାତରତା ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରେ। ଚିତ୍ରଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରେ। ଚିତ୍ରଳା ଗାଁର ଗୋଟେ ପରିବାରର ଝିଅକୁ କେହି ଜଣେ ପିଲା ଧମକେଇବା ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଯେହେତୁ ସେ ଥାନାକୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଥାନାବାଲା କେସ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ଥାନାବାଲା ସେ ପିଲାକୁ ଅଲଗା ଡାକିକିରି, ଛୋଟ ଛୁଆଟି 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛି, OAVର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଓଲଟି ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି, ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ ଡରାଇବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲାଟି ସଂଜ୍ଞାହୀନକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ SPଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଦଳ ସମସ୍ତେ SPଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତା ବାପା ମା' ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଥାନାବାଲା କାହିଁକି, ଏମାନେ ହେଉଛି ସମାଜର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଯେତେ ଏଲିଗେସନ୍ ନେଇକି ଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଭଦ୍ରାମିଶକ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଉଚିତ। ସିରିୟସ୍ ଘଟଣା ହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଜ ପର୍ ଦ ଲ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା, ସିରିୟସ୍ ଘଟଣା ହେଲେ କାହାକୁ ଅଟକାଇବେ, କାହାକୁ ଅଟକ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରେଦର ସେସବୁ ଘଟଣା ନ କରିକିରି ସେଉଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କେସ୍ ଦେଉଛ, ଏମିତି କେସ୍ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ରେଦର ତୁମେ ଜେଲ୍ ଚାଲିଯିବ, 7 ମାସ ଜେଲ୍ ହେବ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପିଲା ଲାଇଫ୍ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ସଂଜ୍ଞାହୀନକୁ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼
दुर्भाग्य गोटे छोट छुआ को किए किडनाप कर चेष्टा करुच्ची कहीं रेप कर चेष्टा करुच्ची असदाचरण कर चेष्टा करुच्ची जहाँ से पिला कहे जहाँ से पिला कहे ता भाषण पिलार भाषण या मुझे मेडिकल बसिक वार्तालाप कर जहाँ एडिशनल एसपी पाखे से पिला समस्त सम्मुखें आपण सम्मुखें से खोलिक कहते जे मत एपरी से प्रलोभन देखा मुझे राजी सेटा को लेकिन केस करने आसली थाना वाला मत उल्टी कहूँ जे तो लाइफ चली तू जेल चली 7 वर्ष जेल हो तो फ्यूचर बर्बाद हो ये निश्चित भाव दुर्भाग्य ये 2टा घटना घटला जिते से पिलाटी अत्याचार करने को बसला ता पिला गोटे कार्यानुष्ठान होगा परिवर्ते थाना वाला उल्टा धमकेवा तेणु ये शासन पूरा नष्ट हो जाइए एवं यही कथापी आम पुणी थे एसपी ऑफिस को आसते एसपी महाशय नथिले एडिशनल एसपी थे एडिशनल एसपी को आम सहित आलोचना करूँ आम दाबी करूँ से जो घटना घटी जी से पिला को डरई जी जाको उठे नब नहीं जीव इत्यादि इत्यादि जी कही जहाँ भी से पिला तार जहाँ स्टेटमेंट जहाँ से पिला उपरे जहाँ जहाँ ये हवा कथा आईन अनुसार कार्यानुष्ठान हवा कथा से कथा हो एवं द्वितीय कथा हूँ वाईसी ताकू जो डरईकि केसटा को नॉर्मल करने व्यवस्था करी केसटा को तुम्हें न कर ए टाइप जो इशारा ताकू देले तेणु डरइबा तेणु मुझे भावुँ से एसपी थाना वाला को सेठू तुरंत सेठू हटा जाऊ एवं इनक्वारी निरपेक्ष करा जाऊ एवं से परिवार को सुरक्षा दिया जाऊ। एने थाना अधिकारी सुमित सोरेन को मतामत मिल पारिनी एसडीपीओ मिनती विश्वाल को जोगाजोग कर नाबालिका छात्री सहित निजे कथा होइतिबा कहिसंती चेताशून्य संबंध में तांको पाखरे सूचना नहीं बुझी जणाइबे कहिसंती। मोरडारू तुषारकांत बेहरांको रिपोर्ट एमबीसी टीवी।